Team Eastwood Gog. This yan o. 6 exit. Ayan, boss games. Ito ang payout. Payout o. 6 na exit niyan. Yun na! Algin. Yan na. Tara. Sabay kayo bilang. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 180. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 180. Meron pa yan, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, Ayan, oh, sabay-sabay Ang yan. dami! Ano mo exit? Ito, tag-iisang daan to. Basta ito, 100, 200, 180 yan! 180. 100, 200, 180 yan! 100, 200, Ayan, di naman nagbilang. Dami. Grabe. 180. Yung nagbebenta nito, mapupunta naman doon. So, tagpo 180 yan. 180, 6 na 180 yan. Grabe ang Team Eastwood eh, no? Matindi. Yun. Ayun. Okay na, okay na. So, ano muna? Tawag dito. Ano sasabihin? Sabay-sabay.